قلت لك زعما، ولكن نفترضوا مثلا الانسان يلاه مثلا غيبدا عنده دو دونكسيتي ولا يلاه ديبي ديال الديبرسيون، ولا شي واحد يلاه مثلا داز من شي مصيبه وجاه مثلا بي تي اس دي ولا شي او سي دي عنده من الصغر ولا شي حاجه. نظرك مثلا اي واحد غيسمعنا كيفاش غادي يعرف راسو هو اصلا ما عمره ما حس مولف بلي مالادي طونجيب، مولف بالسخانه كدا شي حاجه كيعرفها كيشوفها كيعرفها كيقدر يعبرها. كيفاش الانسان عادي ما مولفش ما قاري على هادشي لا والو، كي غيقدر يعرف راسو انه راه صافي عندك هاد القضيه، اذا راك خاصك تديها في راسك وديها في عقلك اكثر. Ok. De toute manière, qu'on ait qu'il y ait un trouble mental ou pas, ou un trouble psychologique ou psychiatrique, il faut prendre soin de sa santé mentale. Ça, c'est nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui font des bilans sanguins tous les ans, pourquoi ne pas avoir une consultation tous les ans pour savoir si on va bien, si on est épanoui? C'est-à-dire que de se dire que c'est important. Parce que comme elle a des connaissances sur les autres maladies physiologiques, on doit acquérir d'autres connaissances sur les autres maladies parce qu'on est vulnérable aussi, parce qu'on est exposé, on est dans un monde où il y a beaucoup de travail, ne serait-ce que le stress. On est vraiment très exposé au stress quand on travaille. Et les signes, les personnes en général savent ce qu'elles sont. Elles sont capables de te décrire quand elles viennent et exactement ce qu'il y a, quels sont, à quel point ça les dérange dans la vie quotidienne. En général, elles savent très bien, mais elles n'ont pas encore, elles sont pas inscrites dans une demande d'aide à un spécialiste. Et là, elles demandent aux amis. Et c'est pour ça qu'une politique de prévention, c'est-à-dire que quand on fait de la prévention, c'est pas juste avec les personnes qui souffrent, c'est aussi l'entourage. Parce que si elles n'osent pas consulter parce que pour elles c'est chouma ou c'est art ou c'est haram ou là c'est pas c'est naqs iman ou là il y a beaucoup de préjugés. Son من ami غير من غير عفاك اذا سمحتي لي، بحال اللي بزاف الناس اللي كنعرفهم ما عندهمش هاد لي بريجوجي كاملين، ما كيقولوا في خاطرهم صافي ستريسيت راه غادي نقد راسي براسي وغندوز راه عادي هادشي يطرا. كيقول لك عرفتي علاش؟ بحال كتقول بنادم كيمشي للطبيب حتى في لي مالادي طونجيبل فيزيك كيقول لك انا ما الحلقه فيا باه هانيه حتى كطرا له، زعما حتى كيتقيس له النورون ديالو ولا كيقيس له القلب ديالو عاد كينوض هو يتعالج. كنظن exactement. انه كاين بزاف الناس اللي من زعما كنقدر لك من قراب مني ما عندهم زعما اسي كونسيون كلشي، يقول لك وشنو فيها كاع اصلا كندير سبور اصلا كندير اليوغا في الصباح. كنظن Ouais, انه كنظن انه اذا شفت غير لونتوراج ديالي كاين بزاف الناس اللي ما كيديروهاش حيت كيقولوا اش غيطرا كاع. هذا هو كنظن هذا هو الاسباب اللي كيخليهم يديروا القضيه. دونك حيت كاين بحال اش غيطرا؟ une sorte d'évitement. D'abord, c'est l'évitement. C'est pour ça que je t'ai dit حتى كتولي grave عادي ils vont consulter. L'évitement, c'est de se dire là, là, c'est quelque chose de grave. Je peux pas avoir des traitements ou là, des antidépresseurs ou là, des anxiolytiques. Pour eux, c'est très, très grave. Donc, au début, ils vont essayer de trouver par tous les moyens des ressources proches et naturelles, c'est-à-dire le sport, le yoga. Et au final, quand on se rend compte que ça marche pas, on essaye autre chose. Ou là, il y en فهمت. a qui vont vers la sorcellerie. Par exemple, d'autres choses, et ça leur fait du bien instantanément, parce qu'il y a une culture, des croyances, mais après, ça redevient comme avant.